Bonjour à tous, tout bien? C'est un grand plaisir de vous voir ici encore. Dans cette classe, nous irons apprendre à faire une autre question, comme toujours. Cette fois, il sera au sujet de demander où vous allez. Vamos aprender hoje como fazer a perguntinha onde que você vai. La question est où allez-vous? Ou est-ce que vous allez? Ok? Então vamos aprender a fazer a perguntinha onde é que você vai? Em francês. Vamos ver como é que funciona isso, pessoal? Vamos lá? Vamos à gatinha. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Onde você vai? Où allez-vous? Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Onde é que você vai? Eu vou ao cinema. Então, nós vamos aprender como fazer uma perguntinha onde alguém vai, ok? Para a gente ter esse conhecimento, nós temos a forma de fazer a perguntinha colocando o verbo para frente. Você sabe que nós podemos fazer de duas maneiras, né? Então, vamos fazer dessa forma hoje. Où allez-vous? Je vais au cinéma. Hoje eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema. Où allez-vous? Je vais à l'école pour apprendre le français. Je vais à l'école pour apprendre le français. Eu vou à escola aprender francês. Je vais à l'école pour apprendre le français. Eu vou à escola para aprender francês. Où allez-vous? Je vais à l'hôpital. Où allez-vous? Je vais à l'hôpital. Eu vou ao hospital. Où allez-vous? Je vais faire du shopping au centre commercial. Je vais faire du shopping au centre commercial. Onde é que você vai? Eu vou fazer compras no shopping center. Vou fazer compras no shopping. Je vais faire du shopping au centre commercial. Essa palavrinha aqui a gente usa geralmente no próprio inglês, né? Shopping, e a gente usa geralmente shopping. A palavra já é da forma inglesa. A gente usa no português também. Ok? Então, je vais au cinéma. Je vais à l'école pour apprendre le français. Je vais à l'hôpital. Je vais faire du shopping au centre commercial. Vamos virar a folha aqui, pessoal. Vamos virar a página. Vamos virar a página aqui para a gente ver. Vamos continuar. Où allez-vous? Vou pegar um pouco mais de vocabulário. Je vais à la plage pour nager. Je vais à la plage pour nager. Eu vou à praia para nadar. Je vais à la plage pour nager. Eu vou à praia para nadar. Eu vou à praia pour nager. Para nadar. Où allez-vous? Je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Onde é que você vai? Eu vou ao aeroporto pegar o avião. Je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Ok? Onde é que você vai? Où allez-vous? Je vais au parc pour me reposer. Je vais au parc pour me reposer. Je vais au parc pour me reposer. Eu vou ao parque para descansar. Ok? Vamos virar outra folha aqui, pessoal. Vamos virar outra página? Vamos lá, vamos virar a página de novo. Où allez-vous? Onde é que você vai? Eu vou ao supermercado comprar leite. Eu vou ao supermercado comprar leite. Où allez-vous? Je vais au supermarché pour acheter du lait. Où allez-vous? Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Eu vou à farmácia para comprar remédios. Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Où allez-vous? Je vais au supermarché pour acheter du lait. Eu vou ao supermercado comprar leite. Je vais au supermarché pour acheter du lait. Où allez-vous? Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Então, como é que a gente diz no francês? Onde é que você vai? Où allez-vous? Je vais au supermarché pour acheter du lait. Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Ok, pessoal? Então, não se esqueça de revisar o assunto, ok? N'oubliez pas de faire la révision de cette leçon. Ok? Não se esqueça de fazer a revisão dessa lição. A gente se vê na próxima aula. Au revoir. Au revoir.